سلام. اليوم غادي نقدم لكم تحلية أو كيكة باردة مليحة للصيف. هي بطبقتين، بسكوي وكريمة. هي حقا رائعة ولذيذة بزاف وباردة، تاكلوها باردة. فغادي نتبعوا الفيديو كيفاه نحضروا هذه الكيكة والمكونات راهم في صندوق الوصف. Coucou mes amis, aujourd'hui on va préparer un dessert froid, c'est bon pour l'été. Il y a deux parties, le biscuit et la crème. Suivez-moi dans ma vidéo. N'oubliez pas que les ingrédients sont dans la boîte de description. À plus tard. نحتاجوا لهذا الكيك بيضتين، 25 غرام سكر، كيس فاني، كيس خميرة الحلويات، 100 ملل حليب، زيت، 100 ملل حليب، و125 غرام دقيق أبيض مع ملعقة كبيرة من الكاكاو المر. On a besoin pour notre biscuit 2 œufs, 75 g de sucre, un sachet de vanille, un sachet de levure, 125 g de farine, 100 ml d'huile, 100 ml lait et une grosse cuillère de cacao amer. يعني كسرت البيض تاعي، درت فيه قبسة ملح، نزيد عليه كيس فانيليا مع السكر ونضربه مليح حتى يولي الميلانج تاعنا ابيض. J'ai cassé mes 2 œufs, une pincée de sel. Je vais rajouter un sachet de vanille et le sucre. Je vais les battre jusqu'à ce qu'il devienne blanc mousseux. نضيف الآن الزيت. Je vais rajouter maintenant l'huile. نضيف الآن الحليب. Je vais rajouter maintenant du lait. نضيف الآن الدقيق الأبيض. Je vais rajouter la farine. Avec la levure, une grosse cuillère de cacao. Je vais tamiser tout. يعني أضفت هنا الكاكاو والدقيق الأبيض اللي سيحته. يعني أضفت ملعقة كبيرة من الدقيق لأن جاني الخليط خفيف. Je viens de rajouter une grosse cuillère de farine puisque mon mélange est trop coulant. غادي نحطوه dans un moule charnière، يعني نحطوه في قالب اللي تقدروا تفتحوه من بعد، لان غادي نزيدوا طبقه اخرى من الكريم باتيسير مع 2 ملعالق كبار من الفلان. ما غادي نوريكم كيفاه نحضروه. الان غادي نفرغ وندخلوا على الفرن اللي سخنته من قبل. يعني حطيته ندخلوا للفرن، من يخرج نسقيه بملعقه كبيره من النسكافيه ونسخنوا الماء ونسقوه بها. Quand on va le ressortir du four, on va l'arroser avec un sirop de café soluble, une grosse cuillère de café soluble avec un peu d'eau chaude et ça fera l'affaire. غادي نصنع الآن لا كريم باتيسير التقليدية عادية اللي ما تحبش تصنعها، يعني تشريها حاضرة كيس. أنا نحب نصنعها في البيت. نسحق لتر من الحليب، حبة بيض، ملعقة كبيرة من فلان ذوق فاني، وهنا الدقيق الأبيض 120 دقيق أبيض لأن عندنا لتر تاع حليب، وهنا 150 غرام من السكر. On va préparer notre crème pâtissière classique. On a besoin d'1 litre de lait, 3 œufs, 120 g de farine, 150 g de sucre, une grosse cuillère du flan goût vanille, et après on va rajouter une cuillère à soupe de margarine ou du beurre. هي خرجت من الفرن، غادي نعملها نثقبها باش نسقيها بالقهوة سريعة الذوبان. أنا حضرت كأس من القهوة. Je viens de la sortir du four. Je vais l'arroser avec du café instantané. Un verre. غادي نسخن الحليب تاعي شوية.
je vais chauffer mon lait juste pour qu'il soit tiède. غادي نخلط البيض تاعي مع السكر، درت فيها قبصة ملح. Je vais mélanger mes œufs avec le sucre, avec une pincée de sel. غادي نضيف ملعقة كبيرة من فلان ذوق فانيليا. إذا تحبوا تضيفوا كيس من الفانيليا أضيفوا. Je vais rajouter une grosse cuillère de flan goût vanille. Vous pouvez ajouter un sachet de vanille si vous voulez. نخلط الآن أضيف الدقيق الأبيض. Je vais rajouter la farine. ندير ميلونجي. أني كملت الخلاط الآن نضيف الحليب شوية بشوية، بعد نزيد نحطه فوق النار حتى يعقد عليا مثل يعني فلان، ونفرغوا على الحلوى تاعنا. Voilà, j'ai mélangé tous les ingrédients secs avec les œufs. Maintenant, je vais rajouter du lait tiède petit à petit. Après, je vais les mettre sur le feu doux sans cesser de tourner. Après, je vais le recouvrir avec sur mon gâteau. هو الخليط تاعي غادي نحطه فوق النار هادية. Je vais le mettre sur le feu doux. نضيف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة أو مارغرين. Je vais rajouter une grosse cuillère de margarine ou du beurre. أضيف مكسرات. أنا عندي هنا كاوكاو. Je vais rajouter des fruits secs. Moi, j'ai des cacahuètes. Vous pouvez faire des cacahuètes ou des petits biscuits de Oreo. ولا تضيفوا ليه بسكويت الأوريو. كل واحد والذوق تاعو، كل واحد ومقدوراته. نفرغ الكريمة تاعي. Je vais maintenant verser ma crème. نحطها في الثلاجة حتى تبرد تماما، ومن بعد نقطع وتشوفوا الشكل تاعها النهائي. Maintenant, je vais la mettre dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle tienne bien, elle devienne bien froide, et on va le déguster ensemble. هي الكيكة تاعنا حضرت. نتمنى انها تكون عجبتكم، فتضغطوا لايك، تشتركوا في قناتي، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Voilà, mon dessert est prêt. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Bonne dégustation.